Among birthday girl, guys. Oh my gosh, she's so Hi, pretty. Liz. We miss you, Liz. Visit ko. Hi, Angie. What's up? Miss ko. Asis na, mag-picture na ka. Ang bag. Ako naman, baby. Asik nga ako. Miss ko. Gibidyo rin, minimo. Diyan kayo mo kumaturog din ko. Hiling Kanang bitong mga high class nga. Ay, palang tabi. Nakatalikod. Oh, nakatalikod. Chat. Kita na. Walang drink. Chat na mo. Ipili mo ka pa na bali. Nice chat. Anong banda pa? Sige. Nice ka daw ilang kuha sa picture, guys. Excuse me. Kabalo lang ng dice photography ka, pero Buang naman tayo. Ay, ang nawo. Wala siya si Momo. Ay, sama. Tapos, yun sana. Palata. Huwag sa gilid yun. Oh my gosh. Sige ka kung diri. Ano naman sa mga? Ay, ginawa eh. Bastos ko. Gilibak yung kaugalingon. Bastos ko yung sila, guys, sis. Ay, Louie. Bakit ba? Uy, bro, sa libon. Kung siya lawin kiko. Kaya akong konggat. Ay, kaya Hala, I love the texture. Texture? Is that a mix? Batik mo nang kamutan ng lain kayo. Nawiwi ko ulang sa mga. Uy, nagangad ka sa langit sa mga. Hala, uy, naginatok na ko kay problema, bes. Hala, uy, napebigreal. Sa mga, uy, gangangam. Sam, ni si Tricia. Ikaw ga-pose. Hala, Yung paningot lagi siya. kabayo man eh. Picture ang kabayo sa mani. Gilibak sa kay picture. Uy, dili si Tricia mong i-blame ana imong kang galing. Sige, balik ito. Imong kataplo ka na rin na. Ikaw ba, if ka nang pa-picture ni mo, tanaw ni mo, if best bagay na siyang angle, balik akong naon, unsa na ako nangabot. Di ba lang ako, pero wala naman po yung anggulan. Hindi ko makabalong. Pero ano mo, feel ni mo ba nga kanang, dili mo na siya ingay, bisa di ka kabalong ng feel ni mo. Busy kasi. Asa, balik. Pak! Look at them. Igang nakaayos na lang eh. Kabal ko, nagaan dito akong picture kayo, gani pero. Second. Chill sa imong video. Naon pa ba ni? I-follow Angel sa YouTube. Angel is Skibidi. Kabalo ko sa imong kani. Ingon ako, akong isa ba imong YouTube name? No! Ako man hindi wala ka na wala pa. Isa, otro sa. I can go out. I'm sick. May this evening be filled with unforgettable memories, endless laughter, and the love of everyone gathered here. Once again, a big round of applause for our lovely debutant, Miss Marian Don Caballo Benitez. Happy 18th birthday! Inog yung puno ko. Kita. Trish. Ato na dito. Water. Na may lechon nito. Inay-inay ito punit. Ay, ito din sa bag. So guys, I have story. Hi guys. So today is July 8. July 8. Saan ka yun? 1. Sorry. Hi guys, I have story to tell. Today is Wednesday, July 1, and it's Marian's Day. So hi Melissa. Hi Isaac. Good New Year. Happy New Year. Sorry for the intrusion. It's just a part of our jokes. So this is Angeline. Angeline is a model, and she is galing pa siyang mental, so don't mind her, by the way. Hi, this is guys, this is Kathleen. Hi.
Yeah, the gorgeous one, the gorgeous 2, 3. Hi guys. You know her name. I can pronounce it. That her name too. And Kennedy. I don't know. Oh my God, it's hard to pronounce. Hi. Message kay Kwan, Marian. Kunyara kayo mong Di man sa GC man nga message. Hi, Marian. Cute cake ko. Hi Mar. Hi Mar. Lusyang kay ko. Ikaw, pag-greet ni Marian for GC. Sa GC naman. Hala, pag-greet mo, dili mag-GC. Happy birthday. Thank you. So, kanang insert lang namo si Melissa og. Insert si Melissa og. Hi, sir! Yeah. Hi, sir. So, di gyud ka na mo malimtan and then Melissa. Oh my God! Do you see that, Melissa? Your baby girl. Tara sila, guys. Feel beto na ko. Vamos de vuelta, perro. Feel beto na ko kay ganina ako gibash. Clean kasi na. Oh, look at the difference. Look at the difference. Angeline is so a clean. Oh my God, clean girl. Lusyang girl. This one. Unsa mo na siya? Unsa mo na siya? Pa baby girl. Oh my God. Ikaw, Chris, asa man ka? Hi, taga Manila. Napapatol siya. Ano ba siya nag-send og namo? May nag-send man siya. I don't upload. Kay kuan man ko, I'm riding a jeepney. You're riding? Oh my God. Oh my God. Horse. I'm in the taxi. I know, I'm in the jeepney. Yeah. Why are you in the jeep? Correct me if I'm wrong. No. Uy, giuhong na ko, jeep. Ato na dito tayong tutubig ka. Hey, hindi na siya po nitong lechon. Ano ka, mama ni ko nito? Marian, pwede mag-matumay dito, mag-wag water. Nang mo tubig dito. Ito. Ano, wait, may i-mention na yung Melissa. Ibalik sa uno, kaysa balik ko sa rukan. Our blowing the candle. Thank you, guys. You're welcome. Ay, dapat hindi kong is-special eh. Ako hindi ako smiler. May 18 naman ka sa GC. Dapat hindi mo mag-talk ng mga like, I passed this phone to the vacation human. yeah. The vacation human yun, like I swear, the vacation human. Yeah, but Yeah. Naka-experience na. Ningawon ko na. I passed this phone. I passed this phone to Ragmaking. No, ano sa kong ibalik? Dapat lahi. Pass the phone. Ay, siya una si Trisha. I passed this phone to the person na Angel Cutie Pie. Facts. I passed this phone nga dugay kay niya moabot. Like dugay kay siya moabot. I passed this phone to the most gorgeous photographer. Hi! Yes. This is the most gorgeous photographer that we met. Napay, I'm passing this phone. Yeah, passing. Yeah. I'm passing this phone niya fully paid sa iyang braces.
Wag! Wow, oy! Ano? Ay, pinakagwapo nga tao. Guys! Paso ni Marian. Juan, passing this phone sa Juan. Sa birthday celebrant. Birthday celebrant lang. Birthday celebrant lang. Passing this phone to someone nga sige kong ima sa iya, Hugh Grant. Mana? I'm passing this phone sa cutie pie. So, we end this passing phone. Tama na mo, Bi? So, nami problem, guys. So, we have a very, Nami very big Sakimura problem. And we don't Wala may have... masakyan. Yeah. Yes. There's no, you know, there's no Ay, nalang, oy, car, there's no vehicle in outside and we can vehicle. Yeah, It's vehicle. Diesel. Aking visa wala na. She is so lunatic, guys. Thank you. Binira ka na mo. Alay, pamin So, daw. Angeline. Who you? Muli na kayo ko, oy. Uy, nega video ba? Amen. Sila, guys. Wow, diverse. Diba, sweet? Daboy ba, ma? Daboy wame. Doon na, hindi ko ano eh. Kaya pag mag-walk dito sa aisle. Ay, sa kaya na. Walk. Ay, sa kawin sa walk like an angel man. Walk like an angel. Uy! Bad influence. Ay, sa balik. So. Ay, discuss. Wala ka lang like, akong mama kay water mo aisle. Ay, sa, dili side view. On the floor. White. Ay, sa mo. Lagi katawan ka ni G. Ikat. Sige. Ay, ito rin na. Ba't tumatangan? Katunganan. Ay, sige. At ito magsa mo. Ah. Ay, sa trip wala pa man to. Tama naman to. Ano kayo mo ha? Walog yun. Okay. Apos na. Balik ka. Michelle. Oy, Ah. Ay, tuyok na lang ng stairs. Ah. Ah. Naibaki. Ah. Char. Gusto mo yun ka? Ayok, naibaki. Pwede ba kaya balat? Yaw. Okay. Kikinig. Nasa kumo. Yaw. Nagkirita mo yung video. Ay. 1, 2, 3. Peace. Uy! Di ba
Tama na ba? Wala ka ba? Sa tamo. Ang mahaba ito. Ikapoy ko ninyo. Tama na eh. Sino ka ba? Ako pipiliin mo.